Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, once again, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? It's good to see you again, everyone. Yes, halo Kak Ian, halo Kak Dinda, halo Kak Isyam, and halo Kak Raveka. Uh, yes, once again, it's good to see you. Today we are in meeting 3, and we are going to continue our discussion and learning about the listening section. Yesterday, we learned about two skills or two strategies of listening section in part A, which is focusing on the second line and or the last line and the second speaker, and the second one is the synonym, or choose the answer with a synonym. Okay, and before we go to the next skill, which is avoid similar sound, I think, if I'm not mistaken, most of you got 7 correct answers in the exercise 2. Let me share you the slide first. There you go. Yep, if I'm not mistaken, most of the correct answer from all of you, you got around 7, right? And I think we can talk about 3 numbers that probably you want to talk about before we go to the next skill, which is avoid similar sound. Sebelum kita masuk ke skill atau strategi ketiga, mungkin teman-teman ada yang mau request ataupun mau ditanyakan tentang skill ataupun exercise number 2 ini, karena kemarin kalau nggak salah kebanyakan 7 ya. So we can talk about 3 numbers that probably you get it wrong. Kalau teman-teman dapat yang kok ini saya salah ya gitu, and then you can just talk to me. Tapi kalau teman-teman ngerasa oh ketika udah dilihat jawabannya ternyata udah jelas, then we can carry on. Kita bisa lanjut ke skill selanjutnya. Right? Yes, silakan. You can just chat on the chat box atau you can unmute yourself if you can, please. Boleh di direct message juga boleh. Mister, can you talk about number 7, number 8? Silakan. I think for number 1, I think we have no problem ya. Okay. Kalau tidak ada, then we can carry on to the next skills, I guess. Can we? Yes, I think. Yep, I have. I'll take that as, what do you call it? The no question moment, right? Berarti teman-teman gak ada yang mau ditanyakan di exercise 2. So you got it, right? Then let's talk about the skill number 3. Okay, seperti yang Mr. sampaikan, let me recap what I told you yesterday, that these 3 skills. Pertama adalah focusing on the last line ataupun second speaker, lalu juga synonym, lalu juga avoid similar sound menjadi foundation yang kuat, the very crucial foundation before you get another strategy. Sebelum teman-teman dapat strategi yang lain di listening yang akan tentunya lebih lebih kompleks lagi, 3 ini akan menjadi kunci. Kenapa ini? Kalau teman-teman belum bisa menguasai 3 skill ini, I think it's gonna be more difficult to learn another skills. Okay? Khususnya yang di skill pertama itu adalah bagaimana kita memfokuskan diri kita, konsentrasi kita untuk mendapatkan kata kunci di second speaker, lalu juga mendapatkan konteks di speaker pertama. Okay, and then the second one is about synonym. Biasanya jawabannya adalah paraphrase ataupun the paraphrase from the statement from the second speaker. Berarti kita diharuskan mencari sinonim ataupun kata yang terlihat berbeda padahal mempunyai makna yang sama. Oke, nah sekarang skill 3 adalah skill yang kebanyakan khususnya teman-teman yang sangat baru ataupun baru belajar TOEFL atau mungkin baru bahkan belajar bahasa Inggris itu sendiri akan selalu terjebak kan hal ini. Itu adalah avoid similar sound. Oke, kita cenderung untuk memilih jawaban di option A, B, C, D itu yang kita dengar di audio. Bukan berarti akan pasti salah,
Tapi kebanyakan itu akan mengecoh kita. Makanya in general we need to anticipate. Kita harus mengantisipasi jika emang mendengar sesuatu yang sama di audio lalu ada di optionnya, oke, kita harus mengantisipasi, oke, jangan-jangan ini dia sedang mengecoh saya. Kita harus stick to the principle, kita harus tetap ke prinsip yang awal, yaitu bagaimana kita bisa memahami maksud dari speaker kedua, lalu kita mencari jawabannya di option. Oke, okay? So let's take a look to the example. Kalau di audionya, speaker satu kan bilang seperti ini. Why couldn't Mark come with us? Oke, okay? Why couldn't Mark come with us? Speaker pertama. Dan second speaker dia bilang, he was searching for a new apartment. He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Oke, okay? Kalau kita fokus ke ungkapan yang terdengar di audio, kita akan mendapatkan department di sini yang terdengar mirip dengan apartment. Department, apartment. Kadang-kadang kita kalau dulu bahkan sebelum belajar TOEFL mungkin ya secara intensif kita ngerasa, oke, saya dapat nih jawabannya. Tadi saya terdengar ada apartment di audio tadi. Kalau akan saya pilih A misalnya. But then, kita sekarang tahu itu adalah salah satu cara oleh pembuat soal untuk mengejar kita. Oke, mari kita lanjut ke C dulu. He was working on his research project. Oke, kita ada research ini yang terdengar mirip dengan searching. Kalau kita tahu maknanya, he was in the department office, dia sedang atau dia kemarin ataupun sudah di department office di kantor gitu ya. And then kalau yang C, he was working on his research project, dia mengerjakan research projectnya gitu ya. Lalu yang ketiga atau yang keempat, option D, he had an appointment at church. Oke, appointment terdengar similar with apartment, and church juga terdengar mirip seperti search or searching. Okay, so those words sound similar, right? But then now we know we need to be aware about this. Kita tahu, okay, just because the sound is similar doesn't mean it's gonna be a correct answer. Bukan berarti mentang-mentang suara apa terdengar sama, jawabannya akan seperti itu. Tentu tidak. Kita harus stick to the principle, kita harus tetap percaya kepada prinsip paling betul, yaitu adalah bagaimana kita bisa memahami contextual meaning ataupun makna yang disampaikan oleh speaker kedua. Di speaker kedua dia bilang, he was searching for a new apartment. Dia mencari apartemen yang baru. Oke, kalau jawabannya ternyata adalah B. He was looking for a place to live. Searching, mencari, sama dengan looking for. Looking for, kontekstual meaning-nya itu menjadi mencari. I'm looking for my phone. Saya mencari handphone saya. I'm looking for my glass. Saya mencari glass, gitulah, dan lain-lain. Looking for sama search menjadi sinonim. Sama, right? New apartment, ada apartemen di sini. Lalu ada place to live. Apartemen itu kan tempat untuk tinggal. Oke, ini bukan live tapi live. Okay, so again, this concludes to the conclusion that the correct answer ataupun jawaban yang paling tepat yang bisa kita andalkan itu bukan dengan suara yang sama, suara yang terdengar sama, tapi bagaimana kita bisa memahami makna yang disampaikan oleh speaker yang kedua. So that's the whole point of these skills. Bagaimana kita bisa punya langkah antisipatif untuk bisa menghindari kecenderungan kita untuk memilih jawaban yang terdengar sama. But bukan berarti yang terdengar sama itu udah pasti jawabannya apa namanya salah gitu. Di beberapa soal mungkin ada juga yang terdengar sama ternyata itu jawabannya. Oke, but again, paling chance-nya besar untuk mendapatkan jawaban yang tepat adalah bagaimana kita memahami makna yang disampaikan. Oke, kalau ini kita lihat he was looking for a place to live sangat tidak sama dengan yang disampaikan di speaker 2 ya. Maksudnya dalam hal sounds-nya atau terdengarnya. Searching tidak ada di sini, ada looking. Apartment di sini tidak ada amendment-nya. See, ternyata padahal jawabannya adalah D. Gitu. Right? Tentunya ini akan bisa terbiasa dilaksanakan dan terlatih kalau bagaimana teman-teman bisa dengan rajin melatihnya. Oke, okay? Let's talk about this one. Oh, kemarin sepertinya ini belum ini ya, belum terbahas ini ya, teman-teman. Did you get the answer for number 1 until number 3 for this one?
Kita ini lagi masih ngebahas sinonim ya kalau yang ini, yang 3 nomor ini. Kalau kemarin kan karena waktunya mau habis, nggak sempat dibahas. Oke, kita mungkin bisa dapetin beberapa eh, sinonim ya di percakapan ini. Kita lihat ya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Itu speaker pertamanya. Oke, kalau nggak dapat konteksnya, that's okay. Dan kita lihat speaker kedua. Yes, and I also had to fill out an application. Oke, saya juga harus mengisi application atau lembar application pendaftaran gitu ya. Oke, so then now we need to find the answer. Teman-teman silakan di-share jawabannya A, B, C, or D. Teman-teman yang ini. Kalau yang A, he got a job as a bookstore manager. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai bookstore manager. Yang B, the bookstore was not accepting application. Bookstore-nya tidak menerima lamarannya atau application-nya. Yang C, he saw a book about how to apply for job. Dia melihat buku bagaimana cara daftar kerjaannya. Kalau yang tiga, yang D, it was necessary to complete a form. Ini suatu keharusan untuk melengkapi formnya. Silakan. So which one the answers? Which one is the correct answer, everyone? Okay, we got had to fill out. Harus mengisi. Harus is like a necessary. Sinonimnya dari had to fill out. Had ini dari kata have ya atau has. Okay. Past tense-nya dari has atau have. Kalau present-nya itu kalau subjeknya satu pakai has. Kalau lebih dari satu have. Tapi kalau udah past tense di masa lalu, mau itu subjeknya singular atau plural, dia akan menjadi had. Tapi maknanya sama, harus ya. Had to fill out. Fill out itu konteks form ini adalah mengisi. Oke, mengisi apa? An application. Oke, berarti sama application ini sama dengan form. See? So the answer is D. That's good. Everyone, that was quite late, but that's okay. Silakan, how about number two? Jadi teman-teman boleh didapetin kan? Oke, oh ternyata have to, has to, had to itu kayak semacam harus gitu ya. Need to juga. Fill out ternyata konteks form ini adalah mengisi gitu ya. Melengkapi juga boleh. Mengisi, melengkapi gitu. Okay, how about number two, everyone? We are planning to leave for the trip at about 2 o'clock. And then, couldn't we leave before noon? Okay, bisa nggak sih kita pergi atau berangkat before noon? Nah, the question is, what is noon? Noon. Okay, tapi silakan dijawab dulu. Kira-kira mana jawabannya? Couldn't we? Ini semacam kayak bisa nggak gitu. Kalau bisa sih, gitu. Bisa nggak? Okay, most of your answers are B. If it's possible to go by 12 o'clock. Teman-teman, that's good. Yes, noon is exactly 12 tepat siang. Lawannya itu tengah malam apa? Ada yang tahu? Does anyone know about tengah malam, 12 malam? Kan ada 12 malam, ada 12 siang. Midnight. Oke. Okay. Kalau 12 tepat itu 12 midnight, 12 tepat siang itu noon. Right? Kalau if they could leave at noon itu berarti tepat jam 12. Padahal dia bilang before noon. Berarti yang paling tepat adalah by. By ini maksudnya adalah bagaimana kayak kalau bisa sebelum jam 12 gitu ya. If it's possible to go by 12 gitu ya. By itu bukan berarti pas jam 12 sebelumnya. Oke, kalau yang C udah pasti bukan ya. Dan D juga bukan. If they could leave the room. Right? So the answer is B. Oke. Dari sekarang kita dapat nih, oh noon adalah jam 12 tepat siang. Kalau midnight itu jam 12 tepat malam. Midnight. Alright. Pardon my handwriting. I'm writing with my mouse. Anyway, so how about number three? Was the concert well received? Okay. Diterima dengan baik gitu ya. Responnya gitu. Well received. Oh iya ya, Mister nggak bosan-bosannya mengingatkan. So ada relasinya. There is a relation, a very crucial relation between your speaking and your listening. Karena kalau kita masih ngomongnya, misalnya ya, mohon maaf, receive-nya tuh kayak kita ngomongnya uh,
reshave misalnya gitu ya. Concertnya misalnya konser gitu ya. Was-nya jadi was gitu ya, masih seperti itu. Berarti kita akan memahaminya ternyata katanya seperti itu. Sehingga nanti akan terganggu dengan listeningnya. Okay, so if you want to be good at listening, you need also to fix your speaking itself. Okay, so was the concert well received? Then the audience applaud for a long time after the performance. Okay, so beberapa jawabannya ada yang C, ada yang lain? Yeah, I think we have the problem. Yes, the audience applaud, right? Tepuk tangan for a long time, untuk waktu yang sangat lama setelah performance. Oke, berarti jawabannya adalah the people clap on and on, gitu ya. And on, berarti on and on itu kayak terus-terusan gitu, terus menerus. Clap on and on after the concert. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang A, konsernya atau performanya berjalan sangat lama, there was applause throughout the performance. Kalau throughout itu selama konser atau performance-nya ya. Padahal ini kan setelah performance, after performance. Nah, mungkin kalau ada yang kejebak mungkin ke B jawabannya ya, teman-teman. Tapi padahal yang paling tepat adalah after the concert, after the performance, right? Sama kayak sinonim gitu. The audience wait for a long time for the concert to begin. Enggak juga ya. Audiensnya menunggu untuk waktu yang cukup lama ya uh, untuk konsernya dimulai. Tentu bukan. Sehingga jawabannya adalah C. Alright, then we can go back again to the uh, current discussion of avoid similar sound. Oke, nah, jadi bukan berarti ketika kita pindah ke skill 3 ini fokusnya kita bisa meninggalkan skill yang udah kita pelajari ya teman-teman. Justru ini menambah lagi teman-teman. Jadi ketika fokus ke speaker kedua, lalu ke last line-nya, and then try to find the synonym on the option. Lalu sekarang ada avoid similar sound. Jadi ditambah-tambah terus. Kalau masih ada teksnya masih bisa menjawab, tapi kalau listening langsung masih agak bingung. That's the process. That's okay. Oke, karena emang beberapa orang punya timeline-nya masing-masing, punya pace-nya masing-masing, but just do your best first. Nanti tinggal mungkin di teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Just do it over and over again, on and on gitu ya. Meskipun soalnya sama, lalu pun kata-kata yang di ininya sama, but then that's the whole process. Because we never know what question that you will receive, right? Nanti pertanyaannya pun kita nggak tahu vocabulary. Makanya kayak Mister, vocabulary apa yang kita bisa hafalkan supaya ngerti teksnya dan lain-lain atau di audionya. There's no such thing like that. Okay? You just need your prior knowledge about it. Yang dibutuhkan adalah your prior knowledge. Makanya sebisa mungkin dapatkan vocabulary dari berbagai macam sources. Oke, okay? Thank you for the comment, Kak. Next one, still in the form of the text. Oke, okay? Silakan manfaatkan lagi dalam hal mencocokkan your speaking dengan listening ya, sehingga teman-teman ternyata itu dibacanya heard ternyata, oke, misalnya bukan hear misalnya, ya. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a son. What does the man mean? Sally doesn't have a son. Kira-kira mana jawabannya? Kalau terdengar yang sama, kira-kira mungkin ada di nomor A atau option A. Sorry. Send dengan no send. Lalu juga ada send mengirimkan. Ya. Sally send her friend to the house. Lalu ada C. Sally has no money. Sally-nya nggak punya uang. Yang D. Sally is on the set with her. Doesn't ya, terus menjadi bisa doesn't. So, silakan di-share dulu jawaban teman-teman. Boleh ke public, boleh ke direct message. It's up to you. Kalau emang lebih nyamannya private text-nya, that's okay. Sally nggak punya sepeser pun gitu ya, sen itu kayak sepeser pun. Okay? It means that Sally has no money. So the answer is C. Again, sinonim, tapi juga dikombin dengan pengetahuan kita yang sudah peka akan terdengar sama bukan berarti jawabannya akan itu. Bahkan jangan-jangan itu adalah penjebaknya. Alright, next one. Did they get the new car they wanted? Second speaker, no, they lack the money. Kekurangan uang. What does the man mean?
Kalau tadi doesn't have a sense itu tidak punya sama sekali, kalau lack itu kayak kekurangan gitu ya. Lack of concentration, kekurangan konsentrasi atau kurang konsentrasi, kurang fokus gitu ya, lack of concentration. Ini lack demand, oke? Okay? Kalau yang terdengar sama, lock juga hampir sama ya, lack sama lock gitu ya. Lack ini dari kata nggak pakai id ya, kalau kata kerja ini ya, utamanya. Ada look juga, terdengar mirip mungkin ya dengan ini. Oke, okay. It costs a lot of money when the car leak oil. Ini juga mirip ya. Tapi kita harus lihat maknanya again ya. Kalau ini mengunci map in the car, lalu look many times the car, mencari-cari mencari berkali-kali. Kalau yang B di dalam mobil, yang C membutuhkan banyak uang untuk the car leaked oil gitu ya, si oil yang ini ya terleak, bocor gitu, kebocoran di mobil tersebut. Lalu yang D, they didn't have enough money, mereka tidak punya cukup uang untuk membeli mobil yang lain. Sehingga jawabannya adalah D, of course. Yes, the right answer is D. Okay. Uh, the last but not least, number 3. Have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcases. By the way, teman-teman sekali lagi bisa ingatkan, if you think that you got a new vocabularies, please write it down. Okay, like itu kekurangan. Okay, lalu juga lock tadi mengunci atau terkunci, look itu mencari ataupun ya mencari, lalu juga leak itu bocor itu ya. Then it's gonna be useful. I guarantee that. B, okay, kebanyakan B. Most of your answer are B. How about the others? You should call the porter to get the suitcase. Porter ya, kalau teman-teman suka traveling, mungkin tahu ya what the porter is. It's not Harry Potter. Porter ini tugas yang suka bantu bawa ini kan ya. Your things, your needs or your luggage. Right. Yap ya. Berarti udah jelas jawabannya adalah they need help. Okay, carrying their guys untuk mengangkut barang atau tas-tasnya. Oke, sehingga jawabannya adalah yap. Ya, betul sekali. So, yes. Ada teman ya apa ada teman yang komen katanya. So, berarti kita bisa langsung cari aja jawab option yang tidak terdengar sama. You can do that, but then I don't I'm not really sure that but there are some question yang akan muncul gitu yang mungkin ternyata jawabannya juga agak terdengar sama gitu ya. So saran Mister akan kembali ke prinsipal yang utama yaitu adalah bagaimana teman-teman bisa memahami makna dari si speaker keduanya. You should call the porter to get the suitcase. Kamu harus panggil ataupun minta bantuan si porter untuk mendapatkan kopermu atau suitcase, oke? Okay? Ataupun tasnya juga ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk tiga adalah they need help. Mereka butuh bantuan untuk mengambil barang-barangnya ataupun tas-tasnya. Kalau yang A, it's important to pack the suitcase. Ini penting untuk pack ataupun ya mempersiapkan suitcase-nya. Lalu juga kalau yang C, the man should pack his suit in case he needs it. Orang laki-laki tersebut atau pria tersebut harus mempack his suit ya, jasnya gitu ya, in case jaga-jaga he needs it. In case di sini adalah bukan kasus, tapi in case itu kontekstual ini adalah jaga-jaga siapa tahu gitu ya. In case he needs it, siapa tahu dia membutuhkannya. Kalau yang B, the suitcase are quite portable. Oke, suitcase si suitcase-nya ataupun si barang bawaannya cukup bisa dibawa gitu ya, sangat bisa dibawa. Padahal jawabannya adalah B. You should call the porter to get the suitcase. Berarti mereka butuh bantuan kan? So the answer is B. Alright. Seperti salah satu komen dari teman-teman kita tadi, Mister, it's easier to find the answer from the text form. Okay, that's really correct. That's really true. But then let's see apakah betul lebih sulit seperti itu. Jangan-jangan sekarang teman-teman bisa dapatkan jawaban yang betul. Okay, let's practice as always. Skill number 3 or exercise 3 is about avoid similar sound.
Meskipun kita difokuskan menghindari apa kata-kata yang terdengar sama, but then coba gunakan praktis ini juga sebagai sarana teman-teman melatih bagaimana kepekaan teman-teman memahami makna dari speaker kedua. Okay, so I'm going to share the sound first. Make sure that you can see the slide clearly. Pastikan teman-teman bisa ngelihat slide-nya dengan cukup jelas sebelum Mister play the audio. I think we are good ya. So we are good to go. I'm going to play the audio. And let's go. Oops, exercise 3 ya. Okay. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. Is the sounds audible? Suaranya sudah cukup jelas? Should I turn it up? Yes, I think it's clear enough, teacher. All right, thank you so much, Kak. So let's carry on. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad?
What does the man ask the woman? Okay, so let's talk about number 1. You can share your answers, as always, on the chat box. Yes, please. After that, after you share your answer, then I will try to restate the dialogue or the conversations. Yes, once again, you can share your answer through direct message or boleh di public juga. It's up to you. Which one do you prefer? So what is the answer for number 1? Okay. Sepertinya cukup challenging ya. Right. Speaker, the first speaker said that how long until you'll be ready to leave? Okay. Lalu kata second speakernya dia bilang, first, I need to water the grass. I need, saya harus to water. Apakah untuk air? Tentu tidak. To water maksudnya adalah contextual meaning adalah menyiram. To water the grass. Grass semacam rumput. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yes. Most of your answer is C. The lawn is to dry. Why? Lawn is like rumput atau halaman rumput. Oke, kalau halaman rumputnya harus disiram, dengan kata lain terlalu kering. Maksudnya adalah sudah kering, sehingga harus disiram. Then the answer is C. Kalau teman-teman tadi dengar ataupun terjebak dengan sounds yang similar, pasti jawabannya antara B atau water sama the waiter, sama padahal the waitersnya adalah kayak semacam pelayan gitu ya, the waiter, padahal bukan. Ini kan to water. Gak ada grass sama crash ya di option D. Kalau teman-teman tadi terjebak, but then that's okay. Sekarang teman-teman tahu jawabannya adalah C. The lawn is to dry. Teman-teman jadi tahu, oh ternyata lawn itu adalah rumput halaman, gitu ya. Dry itu kering. Oke, kalau itu kan terlalu kering atau sangat kering. Alright, kalau yang A, B, dan D itu maknanya jauh banget dari makna yang sebenarnya. She has to wait for some cash, gitu ya. Dia harus menunggu untuk apa? Uang, itu menunggu uang. B, the waiter is bringing a glass of water. Pelayan membawakan segelas air. Kalau yang D sini to watch out for a crash, dia harus hati-hati terhadap kecelakaan gitu ya. Jauh banget kan secara meaning. So again, the best way to get the correct answer is practicing your sensitivity to get the real meaning or the true meaning or the contextual meaning of the second speaker. Untuk part A, that's the crucial point, that's the principle. But then how to do it? Salah satunya adalah tadi mencari sinonim di skill kedua, dan di skill 3 ini adalah mencoba menghindari similar sound yang terdengar sama padahal maknanya sangat berbeda. Alright. Number 1 is C. How about number 2? Number 2 ini ada tentang sweater kalau yang A, yang B tentang feet are not sweating, keringetan, banyak. Silakan. Please share your answer. Oke, nah ini seru nih, banyak. Cukup berbeda-beda jawabannya. Alright, let's talk about let's restate the conversation. Number 2, first speaker-nya dia bilang, do you think I should buy this sweater? Saya harus beli jangan sweater ini gitu ya. Dia nanya berarti kan, bertanya ke si second speaker. Kata second speaker-nya dia bilang, but it doesn't really seem to fit right. It doesn't, berarti negatif ya, doesn't really seem, terlihatnya gitu ya, tidak to fit right, ya terlihat tidak pas gitu ya, to fit right. Right di sini bukan kanan tapi pas gitu ya, to fit right, tepat gitu. Right contextual meaning-nya to fit right. Sehingga apakah jawabannya yang A, yang the sweaters
wrong size atau sweaternya itu ukurannya tidak tepat, right? Kalau yang B, the man's feet are not sweating. Kakinya si lelaki tersebut tidak keringetan ya. Sweating di sini adalah keringetan. The sweater makes the man seem fat. Sweaternya ya sweaternya membuat si pria tersebut terlihat lebih gendut gitu, terlihat lebih gemuk. Lalu juga yang the sweet girl doesn't feel right. Ini sweet girl doesn't feel right juga. Si gadis manis tersebut merasakan ya nggak enak lah perasaannya gitu ya, doesn't feel right ya. Right. So which one the answer? Of course, jawabannya adalah A. That's correct. Kalau teman-teman terjebak dengan yang tadi similar sound, pasti jawabannya bermacam-macam. Misalkan tadi juga ada tentang sweater di speaker pertama, katanya harus avoid similar sound, harus menghindari kata yang terdengar sama. Yes, but again, kata misalnya juga jangan bergantung akan hal itu. Meskipun kan tadi sweaternya ada di speaker pertama ya. Tapi teman-teman kalau tadi terjebak dengan doesn't gitu ya, seems juga ada terdengar di C ya di sini. Pada jawaban paling tepat secara makna adalah A, karena tidak terlihat pas, sehingga pasti jawabannya adalah ukuran sweaternya tidak pas. Wrong itu tidak tepat, size itu ukuran. Oke, okay? So ini itu bukan sweater ya, tapi ternyata sweater. Gitu. Nah itu juga salah satu bagaimana berfungsinya ada relasinya tentang bagaimana kita berbicara dan juga mendengarkan. Nanti di audio kan ada sweater gitu ya, bukan sweater. Kalau sweater itu berarti pemanis gitu. Sweater pakai double E. Oke. Okay. Nah, kayak yang D ya, sweet gitu. Sweet girl. Right, how about number 3? Nomor 2 berarti jawabannya A ya, teman-teman. So, number 3. Please share your answers. Yep, silakan. Is Walter's job near here? Gitu ya. Tempat kerjanya si Walter tuh deket sini gitu. Dia bertanya. Lalu kata second speakernya dia bilang, Walter's been commuting to Boston on a regular basis. Dia pergi ataupun bepergian ke Boston on a regular basis. Kalau regular basis berarti kan rutin gitu ya, regular basis gitu ya. Berarti regular rutin. Berarti di si Walters ini ke Boston itu menggunakan transportasi publik itu on regular basis, berulang-ulang karena kan setiap hari gitu ya, regular basis. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah oke, ada yang jawabannya D. Apakah betul? Atau yang di itu he has been traveling back and forth, teman-teman. Back and forth itu kontekstual meaningnya adalah bulak-balik atau pulang pergi. Kalau di kita mungkin istilahnya PP gitu ya, pulang pergi. Back and forth, pulang pergi ke Boston. Berarti kan tadi sama on regular basis. Dia pergi ke Boston ataupun bepergian ke Boston on a regular basis. Regular basis sama dengan back and forth to Boston. Has been travelingnya dia pakai tenses aja gitu ya. Dia sering gitu ya bertraveling ataupun bepergian back and forth ke Boston. Sehingga jawaban paling tepat adalah D. Kalau he has been regularly using computer, bukan. Itu kan terdengar tadi commute ya gitu ya. Itu terdengar sama, berarti jawabannya bukan. Regular juga sama tadi ya. Regular basis dengan regularly terdengar sama, padahal jawabannya bukan. Maknanya juga jauh. He communicates with the Boston company juga enggak. He regularly goes to communities around Boston juga enggak. So the answer is D. Kayaknya nomor 3 cukup banyak yang salah ya, but that's okay. Back and forth itu PP, pulang pergi. Ada selain back and forth ada so on and so forth. So on and so forth itu dan seterusnya gitu ya, DST ya, atau DSB dan sebagainya gitu ya. So on and so forth. Biasanya itu di presentation ya. Penulisannya sama. So forth. Forth. Okay, so number 4. Oke. Menarik. Yang lain coba gimana? Nomor 4.
Once again, please don't be hesitate to share your answer. Bahkan Mister lebih senang kalau justru jawabannya salah, justru karena teman-teman bisa belajar dari kesalahan tersebut. That's the best way of learning. Jadi seru, oh ternyata salahnya tuh di situ. Dan itu lebih seru lagi gitu ya. And then it's gonna be more helpful then. DV, oke, ini seru nih. Right, number 4, katanya dia bilang, did Bob memorize every detail in the chapter? Si Bob ingat gak setiap detail di di tiap bab gitu ya? Lalu kata si second speaker dia bilang, he wasn't able to master the lesson. Oke, ada wasn't able, bisa coba tulis ya. Coba di sini. He wasn't able, katanya he wasn't able to master it gitu ya. Right, teman-teman, we got wasn't. Teman-teman kemarin kan udah disinggung sedikit ya tentang wasn't. Sebenarnya itu lebih ke to be aja yang dirubah asalnya dari am kan. Kalau ada di present sekarang berarti kan misalnya I am Mr. Hasbi. Anggaplah Mr. Dulunya namanya bukan Hasbi, namanya Donald misalnya. Jadi Mr. akan bilangnya bukan my name is Donald, tapi my name was Donald. Karena udah di masa lalu kan udah nggak Donald lagi nama Mister. Nah, Mister sekarang namanya Hasbi. Oke, jadi teman-teman jangan bingung lagi tentang was ini. Tambahin not ya berarti negatif. Oke. He wasn't able ini kayak mampu maksudnya tuh. Mampu atau bisa. He wasn't able. Oke, he wasn't able. Untuk apa? Dia tidak mampu untuk apa? To master it. Master ini bukan master degree S2 atau master the master sulap. Master ini maksudnya kontekstual meaningnya adalah menguasai. Menguasai dalam konteks ini adalah menghafalkannya ataupun mengetahuinya. Oke, master ini banyak maknanya. Bahkan semua kata dalam bahasa Inggris juga sangat tergantung konteksnya. Therefore, you need your sensitivity to get the whole meaning of the phrase or the sentence. Oke, kalau teman-teman udah mengerti, he wasn't able to master it, berarti dia tidak bisa kan untuk menghafalkannya ataupun memahaminya ataupun mempelajarinya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah D, betul sekali. He couldn't learn the lesson. Dia tidak bisa mempelajari pelajarannya. Oke. Kalau yang A ini, he thought, dia kira pelajarannya tidak berguna ataupun tidak penting gitu ya. Didn't matter. Matter di sini adalah penting gitu ya. Bukan meteran gitu ya. Itu bacanya meter juga, beda lagi dibacanya. He learned a massive number of details. Gitu ya. Dia belajar banyak sekali ya. Number of details itu bukan nomor detail, tapi banyak sekali details. Number ini bukan hanya artinya nomor ataupun angka-angka, tapi banyak dalam konteks ini. Numbers of book berarti banyak buku. Numbers of detail berarti banyak di detail. Nah, itu juga teman-teman harus pahami kontekstual meaning-nya. Oke, ternyata numbers itu bisa menjadi maknanya seperti itu. Padahal kan dia tidak bisa menguasainya sama sekali kan. He wasn't able to master it. And then yang D, he didn't like most of the lesson. Dia tidak suka belajarnya. Kebanyakan he didn't like like most of the lesson. Tidak terlalu suka kebanyakan pembelajarannya. Okay, of course the correct answer is D. He couldn't learn the lesson. Dia tidak bisa mempelajari pelajarannya, lessonnya. Okay, mudah-mudahan cukup dimengerti dan mendapatkan beberapa insight di beberapa kontekstual meaning ya. Khususnya tadi the number, lalu juga to the answer. Okay, how about number 5? Alright, sepertinya kita punya waktu sekitar 15 menit lebihan dikit. Izinkan Mister untuk share dulu jawabannya aja. Tapi teman-teman kalau ada yang mau dibahas nomornya silakan request aja langsung Mister. Please discuss about number apa gitu ya, number 7, 8, 9 atau 10 supaya lebih terspesifikasi ya sehingga waktu untuk selanjutnya ada exercise 1 sampai 3 bisa digunakan selain dites ataupun dicek lalu juga bisa dibahas juga. Oke. Okay? So, mungkin nomor 5 kita bahas dulu sedikit ya. Ada yang B jawabannya, ada yang A. Right? Kata speaker pertamanya dia bilang, it's so sad what happened to the animals. Sangat miris sekali ya atau menyedihkan sekali ya yang terjadi pada binatang-binatang tersebut. Lalu kata second speakernya dia bilang, yes it is.
gitu ya. Yes, it is. Betul. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, kapanpun ada forest fire berarti apa? Kebakaran hutan. There's a forest fire, many animals die. Banyak binatang-binatang yang meninggal atau mati. Oke, sehingga jawabannya pasti adalah B. Animals are killed by forest fires. Kita ada to be are dengan verb 3 di sini, berarti dibacanya bisa pasif, bisa juga ter gitu ya. Animals are killed by forest. Boleh dibunuh oleh kebakaran hutan atau juga terbunuh oleh kebakaran hutan, bisa gitu ya. Right. Intinya kita tahu yang B adalah maksudnya adalah binatang tersebut mati karena forest fire. Kalau yang yang A ini sama nih Mas, started the first fire. Ini binatang-binatang tersebut memulai kebakarannya gitu ya. Api pertamanya dari kebakaran tersebut tentu bukan. Yang C in the first frost, animals die enggak juga, frost can kill animals juga enggak. Ini hanya soundnya aja terdengar mirip kayak forest fire gitu ya, padahal bukan. Right, number 5 is B. Teman-teman kita langsung share jawaban untuk 6 sampai 10, tapi teman-teman kalau ada yang mau dibahas, please don't hesitate to just comment on the chat box. Silakan. For number 6, the answer is C. For number 7 is another Charlie or C. For number 8 is Delta. Right? Silakan ya, 6C, 7C, 8D. And then number 9 is Alpha. The weather will probably get worse later. And then number 10, of course, ini gampang ya, C. If she could have prepared the salad. Silakan teman-teman, please share how many correct answer can you get sebelum kita lanjut ke exercise of review atau review exercise yang skill 1 sampai 3 di bawah. Tapi kalau teman-teman ada yang mau dibahas juga silahkan dicek aja. Kira-kira, oh Mister kenapa nomor 8 saya salah misalnya. Please. Kita akan gunakan sekitar 10 menit terakhir untuk exercise terakhir ya di review. Dan di review exercise ini teman-teman, ini mengintegrasikan 3 skill yang udah kita pelajari. Kita ada skill 1, strategi 1, strategi 2, strategi 3 digabung dalam 10 soal ini gitu ya. Nah, dari sini ini bisa menjadi hasil dari exercise ini akan menjadi hasil yang akurat untuk menilai seberapa jauh pemahaman teman-teman dalam menguasai listening section atau listening skill di skill 1 sampai 3 ini. Oke, silakan feel free to share your answers, your results, your correct answer di exercise 3. Dapat berapa teman-teman? Seperti biasa silakan di-share. Oke, Kak Sandi you got 8, Kak Indra you got 6, well done. Silakan sambil menunggu, Mister mungkin coba mana ya? Oke, number 10. Thank you. Ini ada teman yang coba menanyakan how the answer for number 10 is C. Mari kita lihat lagi conversation-nya ya. Number 10. There you go. Number 10, speaker pertamanya dibilang gini. Is there any way I could help you with dinner? Apa yang bisa saya bantu gitu ya untuk menyiapkan makan malam ini kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak dapat keseluruhan makna di speaker 1, again that's totally okay. Yang penting teman-teman tahu oh ada dinner, ngomongin makan malam atau makan gitu ya. Lalu second speakernya dia bilang, si man ini, pria ini bilang, would you mind chopping vegetables for salad? Would you mind itu kayak mau nggak gitu, boleh nggak gitu ya. Would you mind chopping gitu ya, mengiris ataupun motong-motong, chopping vegetables, sayuran, for salad. Okay? Would you mind chopping vegetables for salad? Nah, itu second speakernya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah kalau yang what does the man mean, berarti kan apa yang dimaksud oleh si pria tersebut. Kalau yang A, if she could do the grocery shopping. Kalau yang A ini maksudnya kalau si cewek tersebut atau si wanita tersebut yang tadi menawarkan bantuan bisa pergi ke grocery shopping, ke apa ya, misalnya ke
swalayan gitu ya untuk beli belanjaan. Itu bukan kan? Chopping vegetables. Lalu yang B, if she prefers cooked vegetables or salad. Kalau dia memilih memasak sayuran or salad. Enggak kan, enggak disuruh milih itu. Dia bilang would you mind gitu ya. Mau nggak, boleh nggak gitu ya motongin sayuran untuk salad. Kalau yang D, if she mind shopping for vegetables. Kalau yang D, kalau dia mau atau berkenan untuk pergi shopping atau belanja sayuran. So, yang paling tepat tentu jawabannya adalah C. If she could help, dia bisa bantu menyiapkan salad. Chopping kan salah satu persiapan untuk membuat salad. So, the correct answer is C. Number 10. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab kepenasaranan kakak. Alright, ya, you're welcome kak. I thought he said shopping. Nah, itu ya, similar sound ya. Chopping, shopping. See? Quite similar. But again, it's all the matter of practicing, so that's okay. It's part of the process. Right, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan sepertinya teman-teman yang lain juga sudah share jawaban ataupun resultnya, ada yang 7, 5, 5, 8. Alright, interesting. That's okay. Now, this is the moment of truth, teman-teman. Sekarang kita akan coba practice skill 1 until 3. Nah, there you go. Nah, ini dia. From number 1 until number 10, ini mengintegrasikan semua skill yang udah kita pelajari. Jadi ada satu tentang focus on the last line, ada juga synonym, lalu juga ada avoid similar sound. Di sini semuanya terkumpulkan dalam 10 soal ini. And the result of this exercise or review exercise is gonna tell us how far do you understand about this strategy or skills listening section. Alright, without further ado, let's get started. Mari kita langsung kerjakan. Please everyone, konsentrasi, lalu juga do your best. Ini kita mau hampir beres di pertemuan hari ini. So, let's get started. Let's do it. TOEFL exercise, skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening?
Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Okay, everyone. Now I need you to keep your answers. Okay, silakan disimpan dulu answersnya. Now I'm going to replay the audio. Mister akan coba putar ulang audionya, and you need or you can answers or rework again on your answers. Boleh sama atau mungkin kalau teman-teman merasa oh ternyata bukan jawaban ini boleh dibetulkan, tapi jangan sampai dihapus jawaban sebelumnya. Okay, let's keep the answers right there. But then now on the second try, you can do your new answer. Can work on your new answers. Okay, I'm going to replay the audio. Silakan teman-teman dikerjakan kembali soal yang sama, tapi jawabannya boleh berbeda ataupun mau sama juga untuk meyakinkan lagi boleh. Okay, so now be more concentrated about it and let's do it. TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening?
Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? All right, everyone. As the time is up, I'm going to just share you the answers. Untuk results-nya, untuk hasilnya, please gunakan yang jawaban pertama ya tentunya. Dan teman-teman bisa membandingkan bagaimana dengan second try-nya, apakah jadi lebih baik atau tidak. Oke, silakan dicek dulu untuk jawaban yang pertama, right? So let's see, number 1. So for number 1, of course, the answer is C. Yes, I know. Probably you want to say that. How about number A instead? Okay, we can talk about it later. Number 2 is A. And then number 3 is D. Number 4 is another D. Number 3 dan 4 berarti delta. Number 5 is alpha, A. Number 6 is another delta. Number 7, Bravo. Number 8, Charlie. Number 9, another Charlie. And number 10 is Bravo. Teman-teman, please share your first results. Silakan di share teman-teman dapat jawaban berapa yang betulnya di chat box. Of course, I need to know about it. And then silahkan, is there any improvement for the second try? Apakah justru lebih baik atau bahkan lebih buruk? Okay, right, interesting. Thank you, and thank you. Right, everyone. So since the time is up, waktunya sudah habis. Untuk pertemuan 3 ini, selain teman-teman bisa akses, you can re-access again the video of learning. Teman-teman juga bisa mengakses the script of the audio, of course. And then teman-teman bisa dicek lagi, oh kenapa tadi jawaban ini, oh tadi ada kata apa yang tadi kurang terdengar, kayak apa namanya, terkesan baru katanya bagi teman-teman. You can relearn from that script. But then if you still have any question, boleh komen di classroom atau mungkin boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya, which is best of or tomorrow. Last but not least, thank you so much for today, everyone. Good job, well done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night. Bye-bye, everyone. Thank you. See you tomorrow. Thank you so much, sir. You're welcome, Kak Thank you so Yasmin. Thank you, Kak. Thank you, everyone. Bye-bye.